नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ। मो स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल जार ना हूँ अनुसरज लाइफस्टाइल। तो आज डेलिका रूटीन मुझे कौन करुच्ची आपण सहित शेयर करी आपण वीडियो देखिए। ठीक अच्छे आसतु देखा कौन करुच्ची एबे। जेहेतु आमर फूल ए छात उपर फुटुनी तो मु तलू नहीं आसती फूल आठू तुलसी पत्र दुलभा एगुड़ा सब मु तोली नौची। सांग माने मु तो सकाळ आपण देखैथिली पूजा मु कर देइथिली आ खरा बेला पई भात हेई सारलानी वीडियो करिया को माने हेलानी मने माने हेलानी तो एबे कोन करछि ना मु बेसन तरकारी जेहेतु आंको बेसन तरकारी पसंद तो बेसन तरकारी मु अबिका करिवि। बेसन को जंती देइछि जंती देई ताकू टिके फैन के रखि देइछि तो एबे काटी दवा। लाइन टा खाली आज दिन सारा भी जाऊँगी बहुत हैरान कलानी। सकाळु लाइन नथिला आसीथिला भाग्य बोले मु मसला मसली सब बाटी देइछि। लाइन पळैतिला आसला जेम मु मसला बाटी रखी देइथिली। देखंतु केते सुंदर रे मु काटिछि सब ठिक्किरी भळे मु काटी देइछि ठिक्किरी भळे। चलंतु एबे छाणीबा ताको नै कि तरकारी हो गला लाइन भी नथिला लाइन एबे आसिला ये भी आसिले एबे दुकान नु। तो कौन हैला इंजेक्शन ओळैथिला ना इंजेक्शन नहीं हेलानी काहे की कारण 12टा 12:30 ना गोटाई हेलानी टाइम 1:40 हेलानी से जो देलेनी आज डेट थिला पुन काली नबो। हां काली नबो पड़ियो खाइबो हां खाइयो बाडा खाइबा कोन है जी भात तम फेवरेट डिश है कौन है भाबो पनीर ना कारण आइस तो हमर बंद हो जाइछि आ मोर मेन फेवरेट जिंस होची बेसन तरकारी। बेसन भात बेसन तरकारी
ସେ ଘଣ୍ଟେ ଚକଟି ଚଟଣି ଆଉ ବସ ଆମ ବାଡୁଛି ଖାଇବା। ହୁଁ। ଆସନ ଆସନ ପକେଇ ବସିଥାଅ। ମାନେ ମୁଁ ଆସନ ପକେଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। पकाओ जल्दी आसन पकाओ ପକଉଛି। जल्दी पकाओ ये बाबूराव का स्टाइल है। नହେଲେ भोक कलाଣି 1:40 ହେଲାଣି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯା ଏଟା ରଖ ଦେଇଥାଅ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି। ଡିସ୍କସନ ହୁଁ। ବସ ହଁ ବସିଲେ ସିନା ବାଡିବି ବସ। ହଁ ହଁ ବସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ ଜିନିଷ ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛି ବେସନ ତରକାରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ୱିଥ୍ ସେଉ ସେଉ ଯୋଉ ସେଉ ମାଠିଆ ସେଉ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡିକି ସେଠି ଚକଟା ହେଇଛି ଏବେ ଖାଇବା ଦିଅ ଖାଅ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆରମ୍ଭ କର ଖାଇବା। ଖାଇଲ ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି କହିବ। ସେଉ ରସୁଣଟା ମୁଁ ଚକୁଟି ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ ସେଇଟା ତ ତମର ସବୁବେଳେ ଫେଭରେଟ ଜିନିଷ ନା ସିଏ ବି ସେଇ ସବୁ ସେଇ ବେସନରୁ ସେଉ ଚକଟା ବେସନରେ ପୁଣି ବେସନ ତରକାରୀ। ସେଉଟା ମୁଁ ଚକଟି ହଁ ହଁ अच्छा, हमको सिखा रिया है। ମୋର ଏଥରକ ଖାଇବା ସରିଗଲା ମୁଁ ଉଠିକି ହାତ ଧୋଇକି ଆସି ସାରିଲିଣି ଆଉ ସିଏ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଝୋଳ ଶୁଖିଯାଇଛି ବେସନ ତରକାରୀ ପାଣି ଦେବା ବୋଧେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତିରେ ବି ବେସନ ଟାଣି ନିଏ ପାଣି। ସେମିତି ବି ତମେ ତ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ତମର ଝୋଳ କଣ ଦରକାର ତମର ତ ଅଛି ଆଉ। गजब बेइज्जती है। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚଳେଇବେ ହଉ ଖାଅ ଶୁଖିଲା। ଶୁଖିଲା କାହିଁ ହେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ବାସନ ରଖିବୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ।